ये होता से कौन जय जगन्नाथ हो पार कि ओम जय जगन्नाथ। नीलाद्रौ शंख मध्य शतदलकमय रत्न सिंहास्तं सर्वलंकार युक्तं नवघन रुचिरं संस्थिक्तं चग्रजना भद्रायः वामभागे रथचरणरुतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जय कालिया कालिया शांते जगतर नाथ, जे कि महाप्रभु महाबाहु बड़दाण्ड बड़ ठाकुर बड़ भोग बड़ आखि चका आखि कालियार चका आखि सब भूली जाती। केवल ओडिशा नुहे 4.5 कोटी लोक नुहे सारा भारत नुहे वर्तमान विश्व विख्यात श्रीमंदिर। किंतु ये जो जगन्नाथ ना को लेकिन जो माने विभिन्न निजर हाइलाइट कर निजको चाहते भाइराल हवापाई निजको चाहते आम जगन्नाथ बड़दाण्ड ठिया है कि यही जगार जदि आम जिनसटा करदेबू ताले आम आज हाइलाइट से जदि जगन्नाथ स्वरूप को नहीं करते जगन्नाथ जो विभिन्न तांकर जो हिस्ट्री इतिहास कालिया शांतर से इतिहास को जदि नहीं किसी करते बरं लोक माने खुशी होते। किंतु वर्तमान जो कली जुगरे कली काल रे आपण देखंतु जो भाइराल कले आपण पचारिले जे गोटे मशा किभली कथा कहब ए कथा मो जीवन में मुझे शुणी ना। गोटे मशा जदि कहब जय जगन्नाथ काली गोटे बिलुआ कहब काली गोटे अमुक कहब काली सी जीव कहब जे आम एक पालिचु जय जगन्नाथ कहला आम कहवा कथा मशा कहूँ जदि कहू ताकू गोटे निज को देखा माने एटा अप्रिय सत्य कथा कह गले एटा भाइराल करा जिबा। जगन्नाथ पाखे तुम फोटो उठाओ जगन्नाथ पाखे शरण जाओ। जगन्नाथ होचने आम संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति अमेरिका जापान नेले तैयारी कले जगन्नाथ मंदिर। मूषा गोटे जय जगन्नाथ शुणु मूषा गोटे तार स्वर ना मूषा कथा कही पारे आप यूरोपियन मूषा कहे कि जो मूषा मूषार गोटे साउंड न थाए मूषा गोटे माने सेमिति न थाए गोटे छुआ कथा कही पार छुआ को डाक शिखेबे से कहब कहे आप देखी मूषा गोटे ची ची हम तार तो गोटे शब्द ता भितर बाहर से किभली भाव में कथा किभली कहब मूषा गोटे कथा किभली कहब आप मत कहूना केबे कही पारिबो कि जेकोसी लोक गोटे चिंता करिया दरकार जे मूषा गोटे किभली कथा कहब से गोटे ची 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 ए होतबो सेटा कोन जय जगन्नाथ हो पारिबो कि सी गोटे भद्र महिला जनक सी गोटे तांकर एटा को गोटे देखौजन सी देखैले जे देखंतु मो एठी गोटे मूषा को जय जगन्नाथ कहूँ से कहूँ से शिखई से कहते आम घरे ये लंबा लंबा कथा कहे मूषा सेमती कथा कही पार ना ये कहीं एक्चुअली विश्वास भाया लगुनि मत मु जहाँ मो जीवन में देखी कौटी मूषा आज यहाँ फास्ट देखिकी बहुत हस लगे तापर देखिली सब ताको भाइराल कर मूषाटा गोटे कथा कहूँ मूषा जदि कथा कहब आम कौन करवा शुणु गोटे जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ को जगन्नाथ जगार रखा जाऊ राजनीति करा न जाऊ जगन्नाथ को नहीं बेकार कथा सब मालिका को लिखाई माने मूषा कथा कौ मालिकार लिखाई कहतुनि माने एटा गोटे दिया होची गोटे तार गोटे ये करा होची जे तार माने गोटे हुए जे मालिका अमुक अमुक अच्छी यही सब समय आसीबो चिल्ल उड़ीबो अमुक हबो धमक हबो गोटे लेखाई तार गोटे लाइन हेले गोटे मूषा जाइए कहबो जे तले पळेबो एटा गोटे नहीं जोड़ी देले ता भितरे गोटे कथाटा शुणंतु एटा वास्तव कथा सब किए गोटे कौन मूषा आनी कौन के हला किए गोटे कौन कहि देला ता कौन ता किए कहउचन चिमुटी दउछ से तळ आडू कहउची किए कहउची बैटरी लगैची वर्तमान ए कथा सब लोक कहउचन किंतु मो जहाँ भी हो मो कहवा कथा है जगन्नाथ को जगन्नाथ जगह रखा जगन्नाथ होचंती श्री जगन्नाथ महाबाहु से गोटे साधारण नुहे आपण मरीजे आपण बापा मरीजे 14 पुरुष 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 गला जगन्नाथ को कहीं नहीं पारना जगन्नाथ रही जगन्नाथ को नहीं माने सारा ओडिशार माने ना हूँ केवल जो जातु जगन्नाथ जग लोक कहे समस्ते कहतु आम कहबूनी गोटे सस्ता आम भाइराल हबू जगन्नाथ बड़ दाण्ड यहाँ करदे लोक सब देखिए ये बड़ दाण्डटा ना यही जिनसटा करदे जय जगन्नाथ यहीटार भाइराल हम भाइराल हेले सब लोक देखिए विभिन्न आड़े लोक आमको माने चिन्हे जे आम हेलु एमतिया लोक आम जड़े आम मूषा को कहूँ किंतु एटा भाइराल हबार आवश्यकता कौन अच्छी मो कहवा कथा से भली काम करंतु जो भाइराल हेले आम संस्कृतिर उन्नति हम आम जगन्नाथ उन्नति हम आम पिला माने किछि शिक्षा ग्रहण करेंगे
କିଛି ଭଲ କଥା କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ସମାଜଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ କରା। ମୂଷା ପଛରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଏଇଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ଯୁଗରେ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏସବୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥାକୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଉଚିତ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଅଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜଗନ୍ନାଥ ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଛି ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ସମୟ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟାକରେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାବିଲି ହଠାତ୍ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ମୋ ଭାଷଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗେ କୁହେ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ। ମୋ କହିବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଏସବୁ ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ଗୋଟେ ରାଗ ଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଷା କହିବ ଗୋଟେ ଅମୁକ କହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଭଳି ମୂଷା କହିବା ତାପରେ ନିଜକୁ ଫେମସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜକୁ ଫେମସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏ ଜିନିଷ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ଅଣା ନଯାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ କାମ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଛୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କୁଠାରଘାତ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସାଧୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି ଯେ ଏଭଳି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକି ଯେଉଁ ଲୋପ ପାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ପଶି ଆସୁଛି ୟାକୁ ସେଭଳି କିଛି ନ କରାଯାଉ। ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ ସିଏ କରନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିସାବରେ ରଖାଯାଉ ବାପାକୁ ବାପା ହିସାବରେ ରଖାଯାଉ ମାଆକୁ ମା ହିସାବରେ ରଖାଯାଉ ଅଜାକୁ ଅଜା ହିସାବରେ ରଖାଯାଉ ପୁଅକୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ରଖାଯାଉ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରଖିବା କଥା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ରଖାଯାଉ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତୁମେ କୁଲି ନେଇକି ନାଚିବ ପଇସା ପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ହିସାବ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ରୀତି ନୀତି ନିୟମ ଆଧାର ଅଛି। ତାକୁ ଡେଇଁଗଲା ପରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣ ତାର କିଛି ପାଇବେନି ଯଦି ଖୋଜିବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୀତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ବାହାରୁଛି। ମୂଷା କେବେ କହିପାରିବନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ସେ ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା କେବେ କହିପାରିବନି। ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଶିଖେଇଥିବ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଗୋଟେ ମୂଷା କେବେ କହିପାରିବନି କ୍ଲିୟରଲି ଗୋଟେ ଶୁଆ କହିପାରିବ କିମ୍ବା ଇଏ କହିପାରିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା ନୁହେଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ।